Miriše na nostalgiju. 120, mi smo stali servo bez. Ne sviđa mi se ovo. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Danas se bavimo prvim i poslednjim golfom. Razlika između ova dva modela je čitavih 40 godina. Da li će deka moći da parira ovom unuku, ali mogu reći slobodno čukunu unuku, vidjet ćemo sad. Postojale su tri verzije, s petoro vrata, s troje vrata koje je na današnjem testu i kabrio verzija. Ako ste se pitali šta ova oznaka TAS označava, označava skraćenicu od tri reči, Tvornica automobila Sarajevo. Što ovaj auto čini još legendarnijim? Zanimljivost u vezi s prvim vlasnikom ovog automobila jeste to što je kupio ovaj auto 1981. godine. Imao je auto zastavu, a ovo mu je bio drugi auto koji mu je služio kao, da kažemo, vikend auto. I vozio ga je samo do mora i do Bosne. Dokaz da je ovaj auto malo prešao jeste to da su do pre mesec dana bile fabričke gume. Hajde vidimo šta se nalazi pod haubom ove zveri stare preko 40 godina. U pitanju je 1.3 motor od 60 konja i kao što možemo da vidimo, stanje je perfektno. Očuvan je kao da je proizveden pre nekih 10 godina. Žao mi je što nije dizel, već je benzinac. Samo mi nije jasno, ako ovaj auto od pre 40 i više godina ima ovaj PIN, zašto ga ima i Golf 8? Kad smo već kod ovog motora, možemo o njemu da kažemo da je 1.5 motor, benzin je u pitanju, hibrid i ima 110 konja. Golf GL oznaka za benzinca, a o gepeku ne možemo da kažemo puno. 220 litara je njegova zapremina, a ovde ispod se nalazi rezervna guma. Tu nam je i čudan čep za rezervoar. Ovde nam fali retrovizor, ali to je očigledno dodatna oprema za koju ovaj auto nije bilo doplaćeno. Miriše na nostalgiju. Imamo kožni tapacir, otvaranje prozora naravno mehaničko i zvučnik, što nije bila standardna oprema za TAS, ali za nemačke modele Golfa jeste. Kako je moguće da ovaj model Golfa ima zvučnike, a to nije spadalo u regularnu opremu TAS fabrike? Nismo sigurni i nismo sigurni da li su oni naknadno ugrađeni, vrlo verovatno jesu. Kada sedete u ovaj auto, osjećate se kao kod kuće. Sve što zamislite tu je. Kaseta tu je. Menjač 4 brzine je tu takođe. Udobna sedišta sa federima tu su. Radio i ventilacija su takođe tu. Čak je tu i sat. Da ne bude da nismo ispoštovali protokol, evo nas u zadnjem sedištu. Nazad je isto udobno, mogu reći, i seća se da sam se kao mala vozila u ovakvom jednom Golfu. A idemo sad brzo u novo Golfa da vidimo kako njegov interijer izgleda. Golf 8, previše ekrana, sve je na touch. Zašto ja moram svetlo da podešavam ovde? Tako što moram tipku, to je touch, da pritisnem, a kažu da telefoni odvraćaju pažnju. Zapravo, ovde klimu kad bih morala da namestim, ja moram da uđem na display, to je tu display, uđem u meni klime i tako dalje. Tako da, ne sviđa mi se ovo. Kada se Golf pojavio, vlasnici bube su ga u velikoj meri ignorisali, ali su Nemci uskoro saznali da Golf privlači potpuno novu generaciju kupaca. Što se tiče palete motora, imali smo 5 različitih vrsta, 4 benzinska i 1 dizel agregat. Dizel je naravno bio popularniji na prostorima Jugoslavije zbog same izdržljivosti, ali pored toga i zbog same potrošnje. Volkswagen posle mnogobrojnih neuspjelih pokušaja rešio je da uloži još dodatnih 1,5 milijardi nemačkih maraka u razvoju naslednika bube u nadi da će uspjeti da naprave dostojnog naslednika. Nije puno vremena prošlo i trud se isplatio. Maja 1974. godine Golf MK1 je predstavljen javnosti i dočekan sa oduševljenjem. Golf je bio prostran, udoban, ekonomičan, upravo ono što su kupci Volkswagena tražili. Čak je dobio i titulu automobila godine. Tvornica automobila Sarajevo ili TAS nastala je 1969. godine sklapanjem partnerstva sa nemačkim Volkswagenom,
a saradnja je počela montažom bube, tada najpoznatijeg Volkswagenovog modela koji je posjedovao više od 50% domaćih delova. Fabrika se nalazi u Vogošći. Bila je 51% u vlasništvu Unisa, a 49% u vlasništvu Volkswagena. Procvat je doživela sredinom 70. godina 20. veka, kada se u njoj počinje sklapati Golf 1. Narednih godina sklapalo se do 15.000 vozila godišnje, a rast tasa doveo je do procvata i drugih fabrika. Nakon 8 godina proizvodnje prve generacije Golfa, krajem 1985. godine počinje proizvodnja Golfa 2. Bazirana na uspešnoj 7-godišnjoj masovnoj produkciji, pripremljena je proizvodnja od 40.000 vozila. Ali, nažalost, tada je počeo raspad Jugoslavije i rat u Bosni i Hercegovini. Evo nas, deo koji sam ja dočekala, startovanje auta i vožnja Golfa keca. Pali iz prve. Ručno. Sad bi pala. Desni retrovizor nemamo. Još što je dobro. Dobro, stara vremena. Opa, ne, četvrta. A ja u petu tražim, a upadam u treću. I možda malo se zaletimo, jer ovdje smo u zoni gdje nema saobraćaja. Evo idemo 100 na sat. 110, 120, mi smo stali. Sad zvanično mogu da kažem da je ovaj auto za 43 godine prešao samo 88.000 km, prava je kilometraža. Sam dokaz je to što je auto tako dobro očuvan i što izgleda kako izgleda. Auto je nažalost farban i to samo zato što je pre nekih 15 godina prvom vlasniku zasmetalo to što je hauba počela da bledi. Vjerojatno je bio na suncu i onda je on odlučio da ga odveze. Zaista izgleda kao da je iz fabrike. Lepa bela boja. Prodalo se preko 35 miliona primjeraka ovog auta, što je stvarno impozantan broj. Uj, top! Kako bi ga zgazila sad. Dok sam se dopisivala sa bratom, veliki pozdrav za mog brata Marka, on me je opomenuo zašto nisam pronašla Golf GTI-a, što znači Gran Turismo Injection. Nismo se obazirali na to da bude GTI zato što smo želeli više da se sa ovim autom koji je benzinac i u kubikaži koji jeste poistovetimo sa tada ljudima koji su mogli da priušte ovakav auto, dok su GTI Golfove tada vozili, da kažemo, ljudi koji su bili imućniji, koji su bili na nekim visokim pozicijama u tadašnjim firmama u Jugoslaviji. Tako da smo mi u benzincu i vozimo se sasvim odlično. Juri nas neki zli kombi iza. Sad ćemo da vidi kako ide ovaj Golf. I idemo do crvenog. 110. Ali kombi ne popušta. Ovaj auto inače dizajnirao jedan od najpoznatijih dizajnera automobila, Italijan Giorgetto Giugiaro, tako da je i za to vrijeme, tada kada je ovaj auto izašao, bio zaista vanvremenski. I dalje ima skroz lepe linije koje nas sećaju na sve one lepa vremena 80-ih i 90-ih. Više sam oduševljena ovim autom nego Jugom, šalim se. Ali da, ako ste se pitali, uskoro nastavljamo sa Jugom i sa svim spoljašnjim promenama koje smo uradili, tako da očekujte brzo nastavak serijala. Servo bez. Ok. Rikarc, gdje smo Rikarc? Uje, nemamo serva. Ne, nemoj da se ugasiš. Kada su se ovakvi automobili prodavali, najbitnija stvar je da se naglasi da li je nemački ili TAS. A koje su to razlike između nemačkog i TAS-a? Radio, zvučici, upaljač i Tison koji je dosta bio lošiji i servo za kočnice. Za desni retrovizor nismo sigurni, ali mislimo da je kod nemačkog to bila standardna oprema, dok je kod TAS-a to bila dodatna oprema. Truba je baš smešna, ali dobro, za to vreme nije se očekivalo da bude nešto jače. Idemo sada da provozamo njegovog naslednika, ne toliko rado, ali moramo, čisto da vam dočaramo koje su to razlike. Evo nas u Golfu 8. Sad smo prešli u neku tišinu, u neke asistencije. Družimo se nekim screenom i sa ekranima. Poprilično nezanimljivo. Ali
da ne bude da kudim ovaj auto, moram da pohvalim to da je Golf sa svojim interijerom dostigao vrhunac do sada i da zaista izgleda lepo na oko. Samim tim što je ovo hibrid, njegova potrošnja je smanjena, sada nam pokazuje da smo negde oko 3,5-4 litara na 100 km, piše da je režim 2 cilindra, rasterećen auto, može da se vozi svakog dana, po ceo dan, udoban je, odlično vešanje. Što se tiče auta koji može da bude gradski, mislim da pokriva sve te, da kažem, neke čekirane stvari koje traži svako ko želi jedan normalan auto za grad. Golf inženjeri su mislili i na malu potrošnju i na udobnost, tako da sve u svemu Golf 8 odlično izgleda, dobar je i super se vozi. Upravljiv je, mislim šta reći, zaista jedan sasvim solidan auto. Ajde sad baš da vidimo na ovom pravcu gde nema vozila kako ide auto od 150 konja, u sportu smo. Odlično. Odličan je, poletan, startan, za tu kubikažu i konjažu skroz odlično, skroz. Ali ja sam ipak za onaj old school. A sad ćemo da upalimo štopericu da vidim baš koliko mi vremena treba dok vozim, da, na primjer, startujem klimu i da malo ugodim sebi, pošto je zaista toplo. Da sada tražim, telefon, radio, medije, vozilo, pomoć. Nigde ne mogu da vidim gde je klima. Aha, stoji jedno mehaničko, da kažem mehanički taster. Kada pritisnem, klima je pojačana, ovde regulišemo, znači duvaju noge svuda. Ne možemo da odaberemo da duva, na primjer, i gornji deo ovde i izduva i srednji i noge, nego samo srednji i noge ili samo noge ili samo srednji i opet mi je nestalo. Evo, uspelo se. Dok se vozi, sva vaša pažnja skoro mora da bude usmerena na ovaj ekran ovde, što nije dobro. I takođe ova prečica koja nije toliko vidljiva, već se nalazi ispod ekrana, tako da sve u svemu nisam zadovoljna. Pre nego što odjavim klip, moram da vam kažem da je ovaj auto Golf 1 na prodaju. Biće link u opisu profila ovde ispod. Tako da još jednom se zahvaljujemo vlasniku, vidjeli ste auto je u odličnom stanju, 45 godina, a prešao je samo 88.000 km unutra i s polja izgleda odlično. Tako da sve informacije imate na linku u oglasu ispod. Pozdrav za vlasnika. Nismo htjeli da pravimo prava poređenja sa svim ostalim detaljima između ove generacije i ove generacije. To jest 8 razlika generacija. Htjeli smo da odamo, da kažemo, odu svim ovim automobilima od pre 40 i više godina i da se prisjetimo nekih lepših vremena. Isto tako se nadamo da će se ta lepša vremena vratiti i da nam predstoji još bolje vreme za sve ono što dolazi. Tako da, puno vas pozdravljamo, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!